आह्वान ओडिशार प्रथम एवं एकमात्र मासिक ओडिया साहित्य ई पत्रिका। आम पॉडकास्ट सुनी परिबे ए 30 सेकेंड रो विज्ञापन परे। आसंतु शुणिबा एक क्षुद्र गल्प आमर भी दिन आसुछि। लिखिछंती डॉक्टर ज्योति प्रसाद पट्टनायक। सुलोचना देवी आज भारी खुशी। पाखापाखि 2 वर्ष हैला से खाली दाबी करि आसुथिले जहाँ सत्यवान बाबू सर्वदा अणदेखा कर देउथिले। घरे 6 प्राणी परिवार, निजर 2 संतान कुना और मुना, स्वामी व्यतीत सासु ससुर, दिन में 2 थर हांडी बसे। घरर समस्तंकर मन मुताबक रोषेई करिबा, पिलांकु स्कूल पई प्रस्तुत करिबा, स्वामी सासु ससुरंक सेवा करिबारे केमिति समय बीती जाए किछि जଣା पड़े नहीं। पड़ोशी पंडा बाबूंक घरे भी सही एका अवस्था। हेले सुधा सेमाने वर्षरे अंततः थरे अधे छुट्टी काटिबाकू बाहर को जाती निश्चय। एठी किंतु अवस्था नियारा। बाबूंकु जेते अनुनय होई कहले भी से शुणिबाकू नाराज। उच्च स्वर रे कहबा भली व्यवस्था घरे नाही। विवाह परठारु एही घर को निजर कर देइछंती सुलोचना देवी। जहा हेले भी मनीष मर शरीर बेले बेले विरक्त भाव आसी जाए, किंतु कहिबे काहाकू। स्वामी तो दिन राति निज चाकरी व्यवसाय व्यस्त रहिले। सासु ससुरंक टीवी भल तो सेमाने भल। कुना और मुना एबे सान पिला। समय सुजोग देखी सुलोचना देवी अनेक थर सत्यवान बाबू को अनुरोध करछंती किछि दिन पई बाहर को बुली जिबा पई। सत्यवान बाबू भली प्राणी पाइबा विरल। प्रत्येक प्रश्न पई तांको पाखरे सुंदर उत्तर थाए। केबे पिलांको स्कूल रे परीक्षा थाए तो केबे ऑफिस रे काम, आउ केबे बापा बोउंको स्वास्थ्य खराब। बास योजना होई पारे नाही। गतकाली संध्यारे ऑफिस रु फेरिबा परे रात्रि भोजन समय रे सत्यवान बाबू धीर स्वर रे जणैदेले, एथर पूजा छुट्टी रे समस्ते मिसी दिल्ली बुलिबाकू जिबा। तमे तो अनेक दिन रु कहूथिलो ना जे छुट्टी रे कुआडे टिके बुली आसीबो बोली, चलो एथर जिबा। सुलोचना देवी मन कुंढे मोट होईगला। मने मने बुली जिबा पई लुगापटा साइता काम सारीदेले। केउठी कौन देखिबा कौन करिबा सब बुझासुझी करिबा पई निजर विश्वस्त पड़ोशी महिला गोष्ठी निकट में खुशी खबरटा पहुँचाइबाकू से विलंब कले नाही। सकाळे बाबू और पिला माने बाहरी गला परे पड़िशा घरे बसी सब योजना हैला। दिल्ली रे कौन अच्छी न अच्छी सबू पंडा बाबू स्त्री जनईदेले। सबू शुणी शुणी सुलोचना देवी अधिकरू अधिक उत्साहित हो पड़ुथिले। राज्य बाहर को बोधुए एटा तांकर प्रथम यात्रा हेबार थिला, तेणु से निजको भल भाव प्रस्तुत करने को चाहूथिले। अन्य माने निज निज मत देउथिले। केही केही कहिले, तमे भारी भाग्यवती, आम स्वामी आमको नहीं कुआडे जाती नहीं, तमे तो दिल्ली जाउछ। एमिति कथा शुणिबा बेलको सुलोचना देवी आखिरे सत्यवान बाबू श्रद्धा और सम्मान झलसी उठुथिला। द्विपहर बेलको सभा सारीदे निज घर को फेरिबा बेलको पंडा बाबू स्त्री कहले, दिल्ली देखिला भलिया जगाटे, मात्र बहुत खर्च। तम पिला दीटा तो सान अच्छा, तेणु बेसी खर्च हेनी। नहले खाली होटेल रहिबा पई राति को 2000 टंकारु अधिक। खाइबा खर्च न कहले भल। तमे हाथ खर्च पई 5-10 हजार धरिथिबो, नहले किछि हेले किणाकिणी करि परिबो नाही। घर को फेरिबा बेलको सुलोचना मुहरे कला मेघ घोटी आसतिला। बाबू कहते आमे समस्ते जिबा। समस्ते कहले सासु ससुर भी जिबे। जदि सेमाने जिबे ताहले खर्च बहुत हेबो। वयस्क लोक जाई कोन करिवे, को चाली पारुछंती। जदि बुलाबुली समय सेमानक देहपा किछि हेला ताहले सबु बुलाबुली बर्बाद हो जिवो। सेमाने घरे थांतु बरम। दिन सारा एई कथा सुलोचना मुंड को बांधी रखिला। संध्या हेउ हेउ मुंड बथा आरंभ हो जाइतिला। सत्यवान बाबू घर को फेरिबा बेलको चा कपटी रे धरई देई सुलोचना तांको पाख पाखरे बसिले। से एमिति केबे करंती नाही। अनेक काम अछि कही चा देई चली जिबा लोक आज नीरव रे बसिछि माने किछि कहिबार अछि। सत्यवान बाबू सबु जानिगले। आउ पचारिले, कौन हैला, चिंतारे रहिला भरी लागुछ, देह भल लागु नाही कि? सुलोचना देवी कथा बाँरेबाकू चेष्टा करिले, किंतु पुणी कहले, केते दिन पई दिल्ली जिबा, कोठी रहिबा, केमिति जिबा? सत्यवान बाबू कहले, देखुची बेसी दिन तो छुट्टी नाही, तेणु भाबुची सप्ताहटे पई जिबा। ट्रेन टिकेट करबा पई कहि देइछि। रविवार एठू बाहरिले मंगलवार दिल्ली रे पहुँचबा। सेठू सोमवार बाहरिले एठी बुधवार बेलको पहुँचबा। 10 दिन सेमिति हे जिवो। दशहरा रे छुट्टीटा सरीजिवो। आउ रहिबा कथा भाबिनी। आम ऑफिसर पाढ़ी बाबू गला वर्ष दिल्ली जाइथिले जे तांकोठू ठिकଣା नहीं जिबा। रहिबा पई असुविधा हबनी। एते गुड़ाए खर्च हेबो ना? हाँ, खर्च तो हेबो। 10 दिन पई बाहर को जिबा कहले अन्यून मासकर दरमा तो खर्च हेबो ही हेबो। फेरिला परे पुणी कुमार पूर्णिमा अछि, समस्तक पई नुआ पोशाक पत्र करबाकू पड़िबो, सुलोचना कहले। बाबू कहले,
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୋଷାକପତ୍ର ଶସ୍ତା ବୋଲି ଶୁଣିଛି, ଯଦି ହେବ ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସିବା। ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି। ନିଜ କଥାକୁ ଅଧାରେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ସତ୍ୟବାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥାଇ ପଚାରୁଥିଲେ, ହଁ କହୁନ, କ'ଣ କହୁଛ? ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ କହିଲେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ତମ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଯିବ। ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିଦେବା? ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁନି ଯେ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ବାପା ବୋଉ ତ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ସେମାନେ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଚଳିବନି? ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଧା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ କହିଲେ, ହଉ, ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ, ଚାଲ ସେମିତି କରିବା। ବାପା ବୋଉ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଲି ଆସିବା। ଖବରକାଗଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ ଏକା କହିଗଲେ। ସୁଲୋଚନା ଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ବାପା ବୋଉ ନ ଗଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧା କମ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲା ବେଳେ ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ବାପା ବୋଉ ଆମ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ କୁନାମୁନା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ହଉ ଛାଡ଼, ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ ସେମାନେ ନ ଗଲେ ଭଲ, ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ କହୁଛ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି କହିଥିବ। ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ କଥା ଶୁଣିଦେଇ ଖୁସି ହେବା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟଟେ କରିଦେଇ ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଚା କପ୍ଟିକୁ ଧରି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଶୁଣିଦେଇ ଯାଅ। କୁନାମୁନା ଏବେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିବେ ଶିଖିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ନେଇ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ବାପା ବୋଉ ବୟସର ହେଇଯାଇଥିବା। ଆଉ ହୁଏତ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ପିଲାଦିନେ ବାପା ମା ଆମକୁ ନେଇ ବୁଲି ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲିଯିବେ। ସେମାନେ ବି ଭାବିବେ, କାହିଁକି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନେ ବୁଲିଯିବେ। ତମ ଗେଲା ପୁଅକୁ ତମେ କହିବି ପାରିବନି ଯେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ। ସେ କହିବ, ତୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ କି? ସେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ଆଗରେ ଲୁହ ଝରେଇବନି କିମ୍ବା ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିବନି ସେମାନେ କାହିଁକି ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେନି ବୋଲି। ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଆଖିରୁ ଦିଧାର ଲୁହ ବୋଲନ ମାନି ଝରିଗଲା। ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ବାପା ବୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆଉ ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ପାଦ ତଳୁ ଜମି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଯଦି ସତରେ ସେମିତି କରିବ, ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତ? ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲେ। କେମିତି ଅନ୍ୟର ପ୍ରରୋଚନାରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି। ସେ ସତ୍ୟବାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ସତ୍ୟବାନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ମିତ ହସ ଥିଲା। ସେ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପାଖରେ ବସେଇ କହିଲେ, ତମକୁ କେହି ଅବହେଳା କଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି ନା। ଆମର ଆଜିର କର୍ମ ହିଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। ଆମେ ଯାହା କରିବା ସେମାନେ ବି ସେଇଆ ହିଁ କରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ବୁଲି ଯାଉଥିଲୁ। ବାପା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଥିରେ ଜେଜେବାପା ଆଉ ମା' ଯାଉଥିଲେ। କେବେ ବି କେଉଁଠି ବି ସେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ଯେ ଜେଜେବାପା ଆଉ ମା' ଆମ ଉପରେ ବୋଝ ବୋଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ମିଶି ବୁଲିବା। ଜେଜେବାପା ଆଉ ମା' ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛି। ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ତ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ସାଥିରେ ନେଇ ବୁଲିଯିବାକୁ ମନ କରିବେ। ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କ୍ଷମା ମିଳିବ, ତମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।